اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ، اور میرے ساتھ ہیں ہماری ٹیم کے وکلاء کرام اور تمام لواحقین جو کہ شہداء کے لواحقین ہیں اور جو کہ مسنگ پرسن کے لواحقین ہیں۔ طول و عرض سے یہ آئے ہیں، اس میں ٹیکسلا کے لوگ بھی ہیں، اس میں گجرات کے لوگ بھی ہیں، خانیوال کے لوگ بھی ہیں، منچن آباد کے لوگ بھی ہیں اور کراچی کے لوگ بھی ہیں، جہلم بھی ہیں، لیا بھی ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ بھی ہے، اٹک سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ یعنی پنجاب کا کوئی ضلع آلموسٹ ایسا نہیں ہے جہاں سے لواحقین نہ آئے ہوں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے، اور یہ ان کی آج پہلی تاریخ نہیں ہے، چاند ایک کی پہلی ہے، باقی کی چوتھی تاریخ ہے تقریباً، جو ہر تاریخ میں آتے ہیں، اور ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ عدالت سے کہ جناب والا یا تو ہمارے شہداء کی ڈیڈ باڈیز ہمارے حوالے کر دیں، اور یا پھر جو ہمارے لوگ جو مسنگ ہیں، گمشدہ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں اطلاع دے دیں۔ ابھی تک یہ مطالبہ نہیں کیا جو ان کا آئینی اور قانونی مطالبہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو، جن لوگوں نے شہید کیا ان کے خلاف FIR دی جائے، اور جنہوں نے ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کیا، گمشدہ کیا، مسنگ کیا، ان کے خلاف FIR دی جائے۔ ہاں البتہ آج عدالت نے 10 افراد کے ویئر اباؤٹس ہمیں دے دیے، اور جن کے نہیں دیے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ چاہیں تو ہم ان کی FIR دے دیتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی FIR جو ہوگی وہ کڈنیپنگ کی ہوگی، مسنگ کی ہوگی، اور ان کے خلاف ہوگی جنہوں نے انہیں کڈنیپ کیا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ابتدا میں تو نامعلوم افراد کے خلاف ہوگی، بعد میں جب ثابت ہو جائے گا انہیں کس نے کڈنیپ کیا تو پھر جو ہے وہ ان کو اس میں نامزد کر دیا جائے گا۔ یہ آپشن آج ہمیں عدالت نے دیا ہے کہ جو نہیں مل رہے آپ کو وے آؤٹ ہمیں بتائیں، کیا میں ان کی FIR کا آرڈر کر دوں؟ اس پہ ہم نے تھوڑا سا وقت لیا ہے تاکہ ہم مشاورت کر سکیں کہ ان کی FIR ہم نے کروانی ہے کہ نہیں کروانی۔ اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے بارے میں عدالت نے کہا جی اب اس کا کیا حل کریں، کیونکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ ہم نے وہاں سے لی ہیں، نہ زخمی ہیں، زخمیوں کی فہرست میں بھی نہیں ہے، اور ڈیڈ باڈیز بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اگرچہ یہ سفید جھوٹ ہے، لیکن عدالت میں جب کوئی گورنمنٹ فنکشنری آ کے بات کرتا ہے تو عدالت کی بھی مجبوری ہے کہ اس کے بات کو پھر کچھ نہ کچھ وزن دے۔ اس پر ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک بات تو ان کی زبانی کلامی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی انہوں نے ڈاکومنٹری پروف نہیں دیا۔ تو پھر جو DIG سیکورٹی صاحب آئے تھے انہوں نے کہا جی ہم ہاسپٹل سے سارا ڈیٹا لے کر وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس میں سیکرٹری ہیلتھ بھی ہمارے اس میں پارٹی ہے، اور اس میں جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، الٹیمیٹلی تمام سیکرٹریز تمام ڈپارٹمنٹس ان کے انڈر میں وہ بھی ہماری پارٹی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تمام ہاسپٹل سے ان کا ڈیٹا، کتنے لوگ ہسپتالوں میں انجرڈ گئے، کتنے لوگ جو ہے اس میں شہید ڈیڈ باڈیز گئیں، ان کا ڈیٹا پورا منگوا لیا جائے۔ یہ ڈیٹا آج ہم نے منگوا لیا ہے، الٹیمیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ ضرور آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عدالتوں میں آ گئے تو یہ ایک پروسیس میں ہیں، اور یہ اپنے انصاف کے طلبگار ہیں، اور انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، تو ان کو ان کے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ کا آئینی اور قانونی جو بھی بنتا ہوگا وہ عدالت اور حکومت نکالنے پہ مجبور ہوگی۔ جو لوگ عدالتوں میں نہیں آئے، جن کے شہداء ہیں اور وہ انہوں نے اس کو پروسیڈ نہیں کیا، جن کے مسنگ ہیں وہ آ نہیں رہے، میں بار دیگر ان سے کہتا ہوں، سارے دوست گواہ ہیں کہ یہاں پر آرڈر ہے کہ ورثاء کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ رات کو کچھ لوگوں کے گھر پہ پولیس گئی تھی، میں نے DIG سے رابطہ کیا، اس نے واپس مجھے کال بیک کر کے کہا کہ سب کو میں نے انسٹرکشن دے دی ہے کہ جو ورثاء ہیں، پٹیشنرز ہیں، جو کیسوں کے پٹیشنرز ہیں، درخواست گزار ہیں، ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی لسٹ میں نام بھی ہو پھر بھی تنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آج کا آرڈر ہوا ہے۔ تو اس میں میری سبمیشن یہ ہے کہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں آپ بھی اپنی تجاویز دیجئے، جو آپ میں قانون دان ہے، جو قانون نوئیں گے، جو لا نوئیں گے، جو شرع کو جانتے ہیں، جو ماہر شرع ہیں، ماہر قانون ہیں، اور ہم خود بھی مشاورت کرتے ہیں اپنی ٹیم سے اور لواحقین سے بھی کہ اس میں بہتر وے آؤٹ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ سوچ کر جواب دینا چاہیے۔ آج عدالت میں ہمارے کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ فوری FIR کروا دیں، تو ہم نے جان بوجھ کر اس میں کچھ وقت لیا ہے تاکہ اس میں ہم یہ انسٹرکشن سیکھ کر سکیں۔ باقی جو بروٹیلٹی ہے، جو ظلم ہے، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اس کو میں یہاں بیان کرنے کا یارہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں ظلم و زیادتی کے، وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ جنہیں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، اور وہ اپنے
मुसलमान भाइयों फ़लस्तीनियों की मदद के लिए निकले थे और उनके साथ ये जुल्म व ज़्यादती की जा रही है। इस पर मैं ये कहूँगा कि दिल ना उम्मीद तो है, नाकाम तो नहीं, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये जुल्म की रातें तवील ज़रूर होती हैं लेकिन बिल आखिर उनकी सुबह होती है। और हम सुबह रोज़ाना जब भी उठते हैं तो हर सुबह मुझको ये पैगाम दिया करती है, आज खुशियों से भरेगा तेरा दामन कोई। ये उम्मीद लेकर हम हर जुम्मे को अदालत आलिया में आते हैं कि आज हमें खुशी की कोई खबर मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें फिर एक नया लॉलीपॉप दे के अगले जुम्मे के लिए भेज दिया जाता है। तो आज की जो प्रोसीडिंग है मैंने आपको बता दी। जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में आकर गवर्नमेंट ने कहा जी डीसी के हुक्म से इन्हें सील किया गया है पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की वजह से, अमन आमा की वजह से। तो अदालत ने ये बात नहीं मानी, अदालत ने कहा जी डीसी को बुलाएं। तो जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में अगली तारीख में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इन पर्सन तलब कर लिया गया है और इंशाअल्लाह जो है वो उसमें वो आएंगे। तो हमें कभी उम्मीद है कि ये मस्जिद इंशाअल्लाह हमारी अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ओपन हो जाएगी, क्योंकि अमन आमा की वजह से बंद किया गया था। अब अमन आमा का इशू ही नहीं रहा तो वो ग्राउंड ही ख़त्म होगी जिसकी ग्राउंड पर मस्जिद को सील किया गया था। तो अब इंशाअल्लाह मस्जिद, हमें कभी उम्मीद है कि अगले हफ्ते डीसी साहब आएंगे और वो अपने जस्टिफाई देंगे कि अब क्यों मस्जिद बंद है, क्या ये इजराइल है, क्या ये हिंदुस्तान है, क्या ये नॉन मुस्लिम कंट्री है कि यहाँ पर आपने मस्जिद बंद कर दी। अच्छा, अगर अमन आमा का मसला हो कहीं तो लॉजिकल बात है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अमन आमा को टैगल करे। हम अपने मोबाइल में के जब बैलेंस डलवाते हैं तो हम पैसे देते हैं, जब हम कॉल करते हैं हम पैसे देते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी देता है। हम साबुन खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, खाना खाते हैं तो पैसे देते हैं। हम टैक्स किस लिए देते हैं आपको कि आप अमन आमा की सूरत हाल को मेंटेन करेंगे। आप हमसे, आप आम आदमी भी माहाना 5-6 हज़ार रुपये लोगों को टैक्स देता है। गवर्नमेंट को आपकी तनख्वाह के लिए हम अपने खून बहा की पसीने से कमाई करके आपकी तनख्वाहें पूरी करते हैं। तो भाई आप अमन आमा को आप जो है वो मेंटेन कीजिए, उसके लिए अपनी फोर्सेस लगाइए, उसके लिए लाहे अमल बनाइए, ना कि ये कि आप उठा के मस्जिद ही बंद कर दें। सवाल ये है कि कल अमन आमा की सूरत हाल अगर हाई कोर्ट में होगी तो क्या हाई कोर्ट बंद कर दी जाएगी? सवाल ये है कि कल अमन आमा की सूरत हाल अगर सेक्रेटेरिएट में होगी तो क्या गवर्नमेंट के दफातर बंद कर दिए जाएंगे? सवाल ये भी है कल अमन आमा की सूरत हाल अगर वज़ीर आला हाउस के सामने हो गई तो क्या वज़ीर आला हाउस को ताले लगा दिए जाएंगे? यही सूरत अगर गवर्नर हाउस के सामने हुई तो क्या गवर्नर हाउस बंद कर दिया जाएगा? आपके हाउस होंगे काबिल एहतराम, मस्जिद से ज़्यादा नहीं है। मस्जिद से ज़्यादा ना आपके घर पाकीज़ा हैं, मस्जिद से ज़्यादा ना आपके प्रॉपर्टीज़ पाकीज़ा हैं, और अल्लाह के घर से बढ़कर ना आपके घर मुकद्दस है। तो ये क्या बात हुई कि आपकी तो घर जो है वो खुले रहें, वहाँ पर कुछ भी हो जाए, अल्लाह का घर बंद हो जाए? तो इस पर डीसी को तलब किया है, इंशाअल्लाह इस पर होपफुली अच्छा आर्डर आएगा और हमें कोर्ट से उम्मीद है। देखिए, हम कोर्टों पे, अदालतों पे भरोसा रखते हैं, उन पे यकीन करते हैं, एतबार रखते हैं। हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, वो अलिफ से अदालत हो या ऐन से अदालत हो, हम बहरहाल उन पे भरोसा रखते हैं और वहाँ आते हैं और वहाँ अपनी फरियाद करते हैं और वहाँ से अपना रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। हमारे पास, हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं और हम कोई टेररिस्ट नहीं है, हम मुल्क दुश्मन नहीं है। हमारे आबा ने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं और हम उनकी रूहानी औलाद हैं, पाकिस्तान बनाने वालों की। तो हमने कभी पाकिस्तान को ना पाकिस्तानी कहा, ना हमने कभी ये कहा है कि इसके बनाने के जुर्म में हम शरीक नहीं। हमने पाकिस्तान बनाया था, मोहन करते हैं, हमारे लोगों ने बनाया था, हमारे बड़ों ने बनाया था। अल्लामा हाफिज बादा यूनी कौन थे, पीर फमान की शरीफ कौन थे, पीर जमात अली शाह कौन थे? हमारे लोग थे, हमारे बड़े थे, हम उनके मुरीद हैं, हम उनकी रूहानी औलाद हैं। हमारे लोगों ने पाकिस्तान बनाया था। इंशाअल्लाह मस्जिद खुलेगी और ज़रूर खुलेगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग शोहदा हैं, इससे ज़्यादा जुल्म की और क्या बात है कि वो डेड बॉडीज़ लेने के लिए आए हुए हैं और हमारी जो चीफ़ एग्जेक्टिव है सूबे की, वो ये फरमाती हैं कि कहाँ हैं डेड बॉडियाँ? तो आप बताइए ना कहाँ हैं। हम तो आ गए लेने के लिए, लवाहकीन तो आ गए, आप कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि वो जो एक इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम नहीं बल्कि ज़बान ज़ीदे खासो आम है कि वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज़ को ट्रकों में भरकर ले जाया गया, ट्रक को आग लगाकर जला दिया गया। ये लोग कह रहे हैं। जब आपका चालान जमा हो जाएगा तो ऐनी शाहिदीन सामने भी आ जाएंगे। बहुत सारे ऐनी शाहिदीन हैं जिनको डर है, आप फ़ौरन उनके घरों पे छापे मारते हैं। सिर्फ छापे नहीं मारते,
अगर कोई बंदा ना मिले तो माँ को उठा लेते हैं, बाप को उठा लेते हैं, भाइयों को उठा लेते हैं, घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं, गाड़ी खड़ी हो तो अब उसे साथ ले जाते हैं, और घर में अगर सोना हो तो लूट लेते हैं, पैसे पड़े हो तो आप उठा लेते हैं, और रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं। जब आप इतना जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं तो फिर ऐनी शाहिदीन ऐसी सूरत हाल में इंडिपेंडेंट नहीं आ सकते, जबकि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 मौजूद है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, गवाहों को प्रोटेक्शन दीजिए, गवाहान को आप जो है वो हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, तो आके आपको सारे हक़ाइक़ बताएंगे। तो ये सूरत हाल है भाई साहब के यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है, लेकिन मैं सारे लवाहिकीन को दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप अपने हकूक़ के लिए निकले हैं, आपने सफ़र किया है, आपने पैसे खर्च किए और आप अपने घरों से निकल कर इंसाफ लेने के लिए आए हैं। आपने रिकॉर्ड बना दिया है, आपने इस रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंटेड कर दिया है, और आपने झूठ बोलने वाले के मुंह पे एक तमाचा रसीद कर दिया है। ए वो झूठो, हम हैं ना शुहदा के वारिस, हमारे लोग मिसिंग हैं, हम लेने आए, दीजिए हमें। तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह आपका बाल भी बीका नहीं होगा और दुनिया आखिरत में आप बरी ज़िम्मा होंगे। देखें जी, इंसान का काम इतना ही है कि कोशिश करे, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से किसी ने पूछा कि इंसान को कितना इख्तियार है, तो आपने फरमाया एक टांग उठाए, उसने एक टांग उठा ली, फिर फरमाया दूसरा भी उठाए, तो उसने कहा दूसरा मैं नहीं उठा सकता, तो आपने फरमाया बस आपको इतना ही इख्तियार है, हम एक टांग उठा सकते हैं, दूसरी नहीं उठा सकते। हम एक टांग उठाकर यहाँ आ गए, ठीक है, और हमने अदालत से इंसाफ की फरियाद कर दी है। हर जुमे को आके हम यहाँ पर फरियाद करते हैं। आप सब दुआ करें, और जितने मुसलमान हमें सुन रहे हैं मुल्क में, बैरून मुल्क में, मदीना तैयबा में, मक्कातुल मुकर्रमा में, बगदाद शरीफ में और अजमेर शरीफ में, जहाँ भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो वो हमारे लिए दुआ करें, हमारी टीम के लिए दुआ करें, हमारे नौजवानों के लिए जो इस कड़े वक्त में हमारे खड़े हुए हैं और हक़ के साथ खड़े हुए हैं, और इन लवाहिकीन के लिए, इन गुरसा के लिए कि जो जिनके घर में जब ये जाते हैं तो पीछे से फ़ोन आता है, माँ पूछती है कि बेटा मिला, बहन पूछती है कि भाई का क्या बना, तो ये बेचारे कहते हैं कि वकील साहब के पास बैठे हुए हैं, देखे कुछ हो जाता है, कोई कहता है जी भी अदालत में खड़े हुए हैं, तो फिर जाते हैं तो फिर कहते हैं हमारे प्यारे, फिर एक नया रोना धोना घर में होता है। रोज़ इनके घर में क़यामत गुजरती है, एक क़यामत है जो हर रोज़ गुजर जाती है। तुमने देखा ही नहीं नक्शा मेरी तन्हाई का, तुमने कभी आके झांका ही नहीं कि हमारे साथ जुल्म क्या हुआ है, तुम तो कहती है कुछ नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। जो लोग मीडिया से मुताल्लिक़ है, भाई को सवाल करना चाहे तो मैं हाजिर। जी सर, बताइएगा, अभी आपने ये बताया है कि यहाँ पे जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग अटक से यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कराची से भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, लाहौर में जिनका मरकज़ था TLP का, वो खुद गायब हैं, उस हवाले से कोई पटिशन दायर नहीं की गई, उसकी क्या वजह है? साद हुसैन रिजवी की बात कर रहे हैं। अगर क्रिमिनल लॉ को समझे ना, तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, ये इसमें एग्रीव्ड पर्सन वुरसा होते हैं। सर, आपने वुरसा से रब्ता नहीं किया? अपने वुरसा के लिए वो लोग आए हैं, पीछे पैरवी कर रहे हैं, ठीक है, बाकी तंजीम गायब है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, इसके हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, ना हम उनके मतलब इस हवाले से इंफॉर्मेंट है कि उनको बताया जाए वो कहाँ हैं। यकीनन वो भी दुखी ज़रूर होंगे और इस जुल्म ज़्यादती पर वो संभलने की कोशिश कर रहे होंगे। वो वक्त दूर नहीं है जब वो फिर आएंगे और फिर आकर जो है ना वो अपने जो हकूक़ की जिद्दोजहद से शुरू कर देंगे। सर, अभी आपने बताया कि कुछ अगवा भी हैं, तो मैं यही बात कर रहा हूँ, वो भी मंजर आम से गायब हैं। ये खबरें जो हैं क्या सरियाँ हो रही हैं कि वो गायब हैं या अगवा हैं, तो इस हवाले से उनके घर वालों ने रब्ता नहीं किया कि इस हवाले से कोई पटिशन दायर करें उनको बाजियाबी के लिए? हम पहले दिन से बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि हमारी डोमेन कोर्ट्स हैं, हमारी डोमेन अदालतें हैं, और हम अपनी डोमेन से बाहर की बात नहीं करते। आप अदालत से मुतल्लिक़ कोई सवाल है तो वो कीजिए। पार्टी के मुतल्लिक़ जो है ना, हम उनके ना तो तर्जुमान हैं, ना रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ना हमें इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन है, और ना हम ये कोई केस पार्टी कैपेसिटी में कर रहे हैं। सर, रहमत केसेस हैं ये इनफरादी हैसियत में दायर किए गए हैं, वुरसा की तरफ से दायर किए गए हैं, पार्टी का कोई केस हमने अभी तक नहीं किया। सर, जिस रहमतुल आलमीन मस्जिद जो है वो भी तो मरकज़ था। इंतज़ामिया की तरफ से क्लैरिटी दूर कर लें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज़ी ऑफिस है वो आगे सब्ज़ाज़ार मोड़ पे एक कोठी है, उसमें कायम किया गया है। ये मस्जिद है, मस्जिद की एक इंतज़ामिया है जिस तरह आम मसाजिद में होती है, और ये रेट मस्जिद इंतज़ामिया के सदर की तरफ से दायर की गई है। 2018 में जब मस्जिद बंद हुई थी, उसी सदर ने आके मस्जिद खुलवाई थी, और आज भी हम उसी सदर की तरफ से
عدالت میں موجود ہے اور انتظامیہ کی طرف سے موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ عدالتی جو محاذ ہے اس کے اوپر ہیں، آپ کے پاس ابھی تک کتنے لوگ ہیں جو غائب ہیں اور کتنے لواحقین پہنچے ہیں جن کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں؟ اعداد و شمار آپ کے پاس جو ریٹن ہے جو ثبوت کے ساتھ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 24 میرے ریٹرن ثبوت ہیں میرے پاس، جن کے لواحقین جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان میں سے 6 کی باڈیز مل گئی ہیں، 8 یہاں موجود ہیں، اور بقیہ جو ہے وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ انتظامیہ انہیں پریشر دے رہی ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں، آپ کی شاید روح کانپ جائے گی کہ سید حشمت اللہ شہید ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی لے کر ورثہ جا رہے تھے، ان ورثہ کو اٹھا لیا گیا، 2 بھائی 2 بہنوں پہ پرچے دے دیے گئے، اس ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا وہ کہیں چھپا دیا گیا، اور پھر ان پر اتنا تشدد کیا گیا، اور ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں ساری، یہ اس کے اتنا تشدد کیا گیا کہ ایک بہن کو مس کیریج ہو گیا، وہ پریگننٹ تھی، مس کیریج ہو گیا، اتنا مارا گیا، اور ان خواتین کو رات کو مرد مارتے ہیں، اور مردوں کے پولیس اسٹیشن میں انہیں رکھا گیا، پھر ان کی ضمانت کی گئی تو دوسرے پرچے میں ان کو اٹھا لیا گیا۔ تشدد کی وجہ میں بتاتا ہوں، 3271 ایک FIR ہے نواں کوٹ کی، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سید حشمت اللہ اور سیف اللہ جو 2 لوگ شہید ہوئے ہیں، انہیں سعد رضوی نے گولی ماری اور انس رضوی نے پاؤں پہ فائر مارا اور ایک نے سر پہ فائر مارا، ان دونوں پہ تشدد کر کے پوری فیملی پہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری چھوٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم بیان دو کہ تمہارے بھائی کو سعد رضوی اور انس رضوی نے مارا ہے۔ یہ میری ان سے خود ملاقات ہوئی ہے، اور وہ میرے دفتر یا اس طرح کئی بھی ملاقات ہوگی، انہوں نے مجھے ساری باتیں بتائی، ٹھیک ہے؟ تو بتائیے اس کنڈیشن میں آپ یہ سوال جو کرتے ہیں کہ لواحقین آ نہیں رہے تو کیوں آئیں گے وہ؟ اور جو آ رہے ہیں ان کے گھروں پہ بھی رات کو پولیس گئی ہے، میں نے DIG کو شکایت کی، اس نے کہا جی ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ ایک بھائی آئے نہیں میاں والی سے، ان کی آئے ہوئے، اچھا ان کے گھر پہ رات کو پولیس گئی ہے اور کہہ جی آپ نے ریٹ کیوں کی ہے؟ ابے بھائی کیا ایک شہری جو ہے وہ ریٹ بھی دار نہیں کرے گا؟ یعنی یا مارو تو آ بھی نہ کرے۔ ظلم و زیادتی کی انتہا ہے۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں اگر آج شام پر کی صورتحال پر تم کھڑے نہ ہوئے، کل وہ صورتحال تمہارے ملک میں بھی ہوگی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صورتحال یہاں ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔